guys, good morning mga kalakotsero. New Year, new sale. Name you can trust. Ito lang oh. Yan, bodega ni Diego. Yan oh. All the way from Toronto, Canada. Ontario, Canada. Shoutout po sa mga followers natin na nasa Canada. Si Sir, ayan oh. Kababa lang, galing lang Canada. Direkta sa ating bodega. Yan. Siyempre, the name you can trust. Ito lang oh. Yan, bodega ni Diego. Yan po sir, maraming salamat po sa inyong pag-avail. Happy New Year po sa inyo lahat. Salamat. Yun, si sir na mismo ang nag-testing. Siya na mismo nag-testing ng kanyang unit. Yan, oh. Tapos, karga rin natin doon sa kanilang kalibre. Yun. Ayun, oh. Kakarga na tayo. Sir, pakaway naman po. From Canada. Okay, pahingo. Yun, oh. Yung kan muna. Wala pa. Yun, oh. Yun. Okay. Okay. Yan. Pasuyo na lang po ulit. Okay. Okay. Dandahan. Hop.